Ay, tinanggal na ng PMS ulit. Yan o, yan yung tanggalin mo to. Yan. Yan, hugutin mo lang yan, bay. Hindi yan. Hugutin mo lang to. Yan. Ano naman to, bay? Yan. Yan. Starter yan. Starter niya yan. O nga pala, no, wala. Yan, ano ni Kuya Wadi yan. Alam ni Kuya Wadi yan. Okay na. Nakabidyo na yan. Oo, nakabidyo na. Kanina pa to. Magbubura tayo ng check engine. Check engine ulit. Maselan. Tingnan natin kung kakayanin natin. Maselan. Pasahin to. Maselan pala to. Ano to? 150X. X. Rosie. Yan o. Check engine o. Yan o. Yan. Normal yan na meron ganyan pag naka-open lang. Pero pag umandar yan, dapat nawawala yan o. Yan. Oo. Ayan. Tatanggalin natin kung kakayanin ng MST. MST ni Boss Wadi. MST ni Boss Wadi. Sasakripisyo ko lang itong MST. Yan. Sana hindi masunog. Tingnan natin. Tingnan Yan. natin kung kakayanin. Yan, sinaksak na ulit ni Boss Wadi. Yun. Ilaw na naman. MST. Ha? Higpit. Higpit yan. 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 Tingnan natin kung papasok sa Kimco. Kimco muna tayo, Kimco. Tutukan mo dito. Kimco muna, Kimco. Auto scan. Ang ginamit pala dito, OBD2. OBD. Mukhang ayaw pumasok ah. Kapatay eh. Pil. Kaya pala eh, nakapatay pala eh. Yun oh, pumasok oh. Tingnan natin kung ano yung code mo. Yung code. Ayun oh, auto sensor naman. Ay, bank sensor. Bank sensor. Ibig sabihin na natagilid to, natagilid. Itong ba na mga to? Sobra sa bank sensor talaga. Buburahin na natin. Raise. Okay. Start. Oh, wala na oh. Wala ulit. Dali. Dali siya. Okay. Bahala ka na dyan. Very good. Kaya Wadi, isang good pa.